Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, sedaya para ulama, para kiai, para asatid, langkung utamaipun Fadilatul Mukarram Kyai Haji Ahmad Muhtaram, sebetan kaula sangat amul jaaki. Tor sedaya para ulama, para kiai, para asatid, sealengki eka dinto tempat, sebetan kaula tak bisa nyebut asmanah situng persitungah, namong dak sedajanah betan kaula juga sangat amul jaaki. Sedaja para sepo, tokoh-tokoh masyarakat, langkung utamaipun Bapak Kepala Desa setempat, sareng sadaya serta pembantuipun sebetan kaula hormati. Sadaya para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, sesedajanah juga badan kaula sangat amul jaaki. Langkung dimen ngereng badan kaula sareng seleranah pada pancinan saja. Saat sore mangken gadintoh pada ngaturaki poci ban syukur dak kajunan Allah Subhanahu wa taala. Sekadima badan kaula sareng seleranah pada pancinan saja kalaban hidayah, inayah, ban riayah epon Allah, kalaban kabadaan sehat wal afiyah, bisa ngistuakin dak kaoncangan epon sahibil hajah, aki pangki ban aki lengki eka dinto tempat dalam rangka walimatul arus, kalaban pangarep moga-moga badan apa pangkian ka dinto abek ta'abaraka manfaat seseing ke kalaban barokanah papangkian saat mangkian ka dinto badan kaula sareng seleranah pada pancinan sedaja umumah mantan sekadua khususah pada kenging keselamatan sampurna, kajembaran sampurna, kasuksesan sampurna fiddin wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Para bapak, para ibu, sadaya para undangan, sebetan kaula sangat amul jaaki. Badan kaula saat mangken ka dinto mator iajunan epon seleranah pada pancinan saja kak dinto namong agaduan dua pamator sekalaban sangat ringkas insyaallah. Sepertama para rabu sepada mulja badan kaula mator atas nama bekel dari kedua keluarga eki kadito dari pisan mantan laki sekeluarga, juga sahibil hajai kak dinto pisan mantan bini sekeluarga. Dari kak dito dalam pamator sepertama kak dito tada lain pamator selangkong pantas kaangku ya torakin dak keseleranah pada pancinan saja kecuali sepertama badan kaula mator sekelangkong setada batasepon dak keseleranah pada pancinan saja sekak di pancinan saja ampun apareng kegetian kabelasan dak kapedan kaula saja keluarga kedua kadito sekak di pancinengan ampun apareng kegetian dak kapedan kaula ngistuakin dak kaoncengan badan kaula
saat sore mangken ka dito. Badan kaula tak bisa aparing babalisan selangkong sampurna dak keselerana pada pancingan saja kong lakong dak ka para kiai para asatid dak keselerana pada pancingan saja kecuali situng doa dak keajunan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah ahsanal jaza wa ja'ala thawabakum minal jannah muwaffaral ajza. Amin ya rabbal alamin. Kedua kali epon tanto Nabi saos hadir epon pada pancinan stage mulai kelak dari pisan mantan laki kantos dekat dito tempat sahibil haja pisan mantan bini tanto Nabi saos ampun mangki penapan kekurang sampurnaan ketak sopanan baik melalui penyambutan palengkian pelayanan tempat tor-ator dan lain semacamnya. Maka atas badana hal sekasebut badan kau letak lepah nyona agung epon pangaporah katelok kali epon para rabu sebadan kaulah sangat amul jaakin badan kaulah baik dari keluarga pisan mantan laki maupun dari pisan mantan bini sahibil hajah eka dito badan kaulah nyona sampung doa epon seleranah pada pancinan saja ngamesa tuana selerana pada pancinan saja. Moga-moga anak badan kaulah seiakat nang are mangkin. Selamat nang are mangkin. Kemet are mangkin. Kikadito Fauzi Ahmad Fauzi sareng Nur Hasanah. Moga-moga sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Itu tiakina cuduan selangkeng. Cuduan semuljah tor barokah. Cuduan selanjang omor dalam abad tidak keajunan Allah lancar rezeki dalam jalan ridha epon Allah tor engkel kenging katurunan soleh salihah seakuna dak bangsa negarana langkong dak keagamana amin ya rabbal alamin. Para bapak para ibu sateja para undangan sebetan kaula sangat amul jaakin Kak Dinto pamator se pertama, pamator se nomor 2. Badan kau lagi purui soon, kaangkui apareng mau ido hasanah, setantona berhubungan, kalaban acara isat mangkin, Kak Dinto ngemet mantan. Para rabu sebadan kau sangat amul jaakin, kalaban secara singkat bisawas, akati seampun sangat maklum. Dak kadan kula sareng seleranah pada pancinan saja. Setiap orang alaksana akin pernikahan, setiap orang alaki abini seteja dari dan kula sareng pada pancinan saja kak dito teropada detia situng keluarga sesakinah mawaddah warahmah. Tero pada deti situng keluarga sejembar selancar rezeki setak pas lepas dari perlindungan dan ridho epon ajunan Allah Subhanahu wa taala. Nah arban seakatika dintoh para rabu sepada mulja usaha pertama dan sepaling utama kinto namung telok panapaan setelok kadito sepertama niat dan kula sareng pada pancinan saja Pak Bapak ana pami abdi nih napa niat kula bi pancinengan sanika cukan galanon bombo ana pami alake napa niat bombo into alake nika para rabu sepada mulja nah nyelang pamator niat kak dinto para rabu sangat diperhitungkan nang Islam. Niat kak dinto sangat perhatiakin dalam Islam. Mangkana para rabu sepada mulja dan kula sareng pada pancinan saja paodi nang alam dunya kinto sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala nika pak nilai kula bi pancinengan sateja mangken nang akhirat ibadah napa punten nika napa cepon niat mangkana da pun ulama syariatin niyah
litamyizil ada minal ibadah. Niat biajunan Allah yang jurakin, niat biajunan Allah perintaakin, niat biajunan Allah subhanahu wa ta'ala syariatakin, niat sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala nang sebagian kondisi wajibakin kinto parlona pak keng male aga tuan nilai mulje paki nang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Buktena para rabu mungkin para bapak niat kinto kan sangat parloh dan sangat diperhitungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kulabi sampian ju toju nang dalam masjid ni kenapa cepon niat pak galanon mon kulabi pancinan stage mungkin kita masuk ke masjid kalaban niat keng ambulas soba ang kiri kulabi pancinan stage keng beres lesoh cak ngarep nilai molje ku aku nang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Galanon bahasa kasar pola na seju toju masjid pas minta akan ceren mangken geluh lo setiap orang aleng ki masjid adep bara kintoy gencer bi Allah takok pancin dengan aleng ki masjid keng pola na ambules soh sehingga ada nilai molje paki nang ajunan Allah. Tetapi mon kulabi pancin dengan satu jemaah sok dak ke masjid depak dak dalam masjid alengki pas aniat niat kau lagi itikaf maka sanaus galanon saporah make colok ni kamingkem para rabu lo adikir lo mau Quran lo asolat ning dalam masjid kengju toju karena gelak beda niat awal eki kinto niat itikaf ju tojung panjenengan nang dalam masjid kinto bisa tetilabang serase sangat raja menuju swarga pon ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Teti satejenan apa cepon niat pak. Nah mungkin sehubungan kalaban acara mungkin Fauzi mungkin alaksana akin akdun nikah sanetanya akin niat pak sanitanya akiniyata arapa baang ni abini keng pola Nur Hasan Ratin arapa baang ni abini Fauzi keng pola Nur Hasan Soki cak ngarep pak dari akdun nikah nang saat mangken kinto beda nilai mulje paki nang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi para rabu sepada mulje mon Fauzi mangken sanitanya aki arapa baang ni abini kulakan abi ni keng tero ridong pangeran keng nyari ridong Allah kulakan abi ni keng tero alaksana akina lalampana ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Nur Hasan aku tetip panarik swarga dak ke Ahmad Fauzi sebagai lakina amin Allahumma. Teti dari niat pak satejena dari niat para rabu sepada mulci bahkan lo sitong dua cerita dari kitab-kitab para ulama bahwa pagi beda orang masuk surga benih karena amalah tapi karena niatnya bahkan juga banyak naudzubillah pagi orang masuk neraka benih keng polana amalah tapi keng karena niatnya sitong cerita para rabut sepada mulja beda orang laki dua setretanan seodi neng roma tingkat sekakak beda tingkat seatasan sealik beda tingkat sebabaan sekakak beda lantai seatasan sealik beda neng lantai sebabaan galanon tengkapolana kakak ben ale ni ke para rabu cek bidana sealik para rabu sepada mulja sealik sekakak sebede lantai seatasan gitu galanon la ada lakona pole para rabu siang malam kecuali keng ibadah dek keajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara si ale sebede neng lantai sebaban ada lakona lain ada lakona lainah kecuali keng amak siat dek keajunan Allah noman siang malam neng dalam kamar gitu pak saare per are bulan per bulan, tahun per tahun, kakak ben ale kinto ajal ini kau dian ketika dinto badena. Sekakak
ajelna ki kaudian ibadah dak kajunan Allah se ale ajelna ki kaudian lebat maksiat dak kajunan Allah eki kadi tonome noman siang ben malam lo buambu para rabu totok laka seceretai situng beto se kakak se ahli ibadah se bade nang lantai si atasan kita akaretek terong ngetela setan terong ngetela iblis nyoonda ajunan Allah para rabu sepada mulja sekaka acung-cung tanang marin abajang yung cung tanang ya Allah yakin dan kula pangeran kaangkuy ngetela setan dan kula terong ngetela setan ya Allah karena kinto ahli ibadah duang lo itolak bi Allah langsung bi Allah setan pangetela de apa napa kakak kinto pangetela ke setan padang de kakak akhirnya apa pak ring lacau-can setan ngocak de kakak beeng setiaria corang la tua murah cang setan ajawab se kakak iya engkau la tua setia cang setan pak keng beeng reki tangi se mati ai bang bi pangeran ni pelanca ngomor selanjutnya jepon setan mana beeng lancang omor tapi keng guna akin nang dalam kamar lo war keluar abeja ngadikir masa bang caucan abid odi nang tunya lo terus seneng teka asari sementara umur abang reki tangi bang semati para rabu sepada mulja akar tak nengate bener ki ya setan deh akhirnya para rabu karena ikotoi katikin tobi setan andi niat engkau ki tangi semati ben engkau ibadah lece abidela lece benyang tang ibadah dak Allah tang dikir lece benyang dak Allah lo kedi engkau intara katangali torona engkau nomeno magalu masa odi ataunan nang dunya pahlo tawarasana nomenoman sekalian deka para rabu andi niat kedi malam torun intara de aling intara nomenoman andi niat adu sah andi niat amaksiat para rabu sepada mulja depak bekto malam seali neng lantai beker pikiran engkau setia rela tuah mulai lamba engkau dari ceng lanceng keng lanomenoman itu masa engkau pahlok buam buah postal posbi nomenoman engkau takut mati mun mati engkau dalam keadaan ngak ria tangteng kapola tapah neraka lak melak andi niat yang kau intara ketang kakak abejeng abi tang kakak adik kira abi tang kakak ibadah abi tang kakak engkau ambuang engkau atau betul ke Allah pak kasokan Allah subhanahu wa ta'ala sekakak toron dari lantai tas atas antara kaali sebeda lantai baba seale keluar dari kamar antara atobat antara lantai kakak sebeda atas seale nyangoniat atau beda dari baba ke atas sekakak dari atas ke baba antara kaali ngibeniat nomenoma ngibeniat atusah napa pak tepak pak neng tangga na lantai gitu geger tepak kaling mati kedua gitu pak pada mati kakak ben ali nih kasih kakak kilo nomenoman se ali kilo ibadah keng mati dalam niat seberbeda se kakak mati dalam keberadaan niat coba amaksiat ke Allah se ali para rabu mati dalam keberadaan ngibeniat atau bedadak keajunan Allah ada mate pak para rabu kalaban keadilan epon ajunan Allah asabab mate dalam niat coba sekakak gelak sanau selapoluan tahun ibadah lo buambu ke Allah masuk neraka bi ajunan Allah tetapi si ali gelak para rabu sepada mulja juga apoluan tahun nomenoman apoluan tahun amat siada ajunan Allah kalaban keadilan Allah asabab alik mate dalam keadaan niat saya atau betul ajunan Allah sanaus apoluan tahun atu salok buambu masuk suarga
Nika pak pentingan niat monggo ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dan kula cek peraga dan kula cek setujuna manabi beda pangolo makabin sebelum angkah tukah mantan laki ekotoen mantan laki sampian mangken akabina abinya torea niat sampian ada boleh ana pami abinia sampian niat ada boleh kecuali keng nyari ridho Allah juga atau ro'ah alaksana akinah lalampana ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La asbab niat saya ni kapa gela sesat ale kalaban niat saya bisa masuk surga napa boleh laki bini niat saya selok harmonis moga-moga keluarga na Fauzi Banur Hasanah kinto itu yakin sitong keluarga si sakinah mawaddah warahmah jembar fid dini wad dunya wal akhirah amin Allahumma. Nikah pertama. Nomor 2 para rabu amal cak maturan apa usaha tetiklah para rabu pada mulja pertama niat pasae mangken nomor 2 mantan laki bini Fauzi Banur Hasanah tuntut kotu beda amal pak kotu beda usaha dak macarah keluarga na sebetul-betul ada di keluarga sesakinah mawaddah warahmah lo cukup niat pak tetimon Fauzi para rabu sepada mulja niat saya nyari ridho Allah Fauzi niat saya atoro ala lampana Gusti Kanjeng Nabi keng Fauzi dadi entok laki pak ang kita bas Fauzi nentok laki sampai mati atau lor benar pak nikah para rabu artinya apa dak nikah juga hasanah kau beda usaha dan macara tang keluarga dia si sakinah mawaddah warahmah makin niat hasanah pon saya keng lapas tada lalokan ngerekan Fauzi malah pas tabalik Fauzi sebari laki mangken pada di bini Hasanah sebari bini mangken dadi laki ada pas ada bendera Fauzi mangkat laku galu ngomel datang beri galu ngomel malam galu ngomel engkilo ses amal gitu pak lebih jelas sekinto pak ki galanon sapora lebih jelas sekinto dalam kau dian kulabi sampian neng alam tunjak into satu jenis beri syarat bi Allah pak satu aja beri syarat kecuali situng selalu beri syarat makin coba torekir pikir kulabi sampian monteroso kia syarat apa alakuh jareng teroso kia pakai ngantongi jimat taker alat du lalu kira soki pak terus dia ke ngantongi jimat kepada kedemor. Dati syarat temun kulabi sampian terus dia lako. Kulabi sampian tero andi anak potong dia laki abine. Tero andi anak keng lo alaki lo abine make taker potong tengah na balo kira andi anak. Setuju beda syarat pak kecuali situng. Selo isarat di Allah napa galanon makin nang tan mantan lo anapa cerita nikah sitong nang tunya kita selo isaratin napa patih mun patih ada syarat pak tak beda orang mun matian nang kin tua galuntan atau matian nang kin sakit galuntan ada syarat pak artinya tua bi sakit benih syarat patih beda pak setepangker seger sehat akelia sakoni keng teserna kuah mate padahal ki ngode tepang sehat sebalik pak beda salatu wasake 15 tahun tang matangi lencak lo temate kompo ya pusen kabi cang kompo yang ja abar cek tak gila pola cek deken de cekel apa ya lodik temate pak makanya aneh gitu para rabu cuma situng nikah makanya nyelang pamator pak dan kula setretanan termasuk kehon
Dimen pernayon jeng salat jenazah. Ampon lah nyolataki pak. Mari nyolataki jenazah yosong. Bine na orang si mati ni nabang kehon. Kiai cepon buat cineka. Kula bede saya toraki ni kiai. Napa cepon kehon? Katina apa? Laki kula kinto napa husnul khotimah napa punten. Anapa? Galanon kiai ken kula malelok was atik. Mangana ni kamalama mati kol telok mati nengatas bujil. Coba pak, beda kireng laki, sesehatan bireng laki, setepang bedi atas bujil. Lo kira pak, mula bedi atas bujil deh, kakek lo tepak sehat deh. Mau nyelo cetak lo kira bedi atas bujil pak. Tadi makin sehat mula depak bektona mati lo nangkin saratin sehat tua ngoda sehat sakit apapun mati. Lo mulai nama mati ni kapak bedi syarat deh. Termasuk Fauzi bin Nur Hasanah pertama kela niat lah saya nyari ridho Allah atau ala lampana Gusti Kanjeng Nabi mangken nomor 2 kau tu berusaha dak macara keluarga mantan mangken kita setero sakinah mawaddah warahmah. Napa usahana ada lain kalaban secara singkat pak. Pertama Fauzi kau tu tanggung jawab dak ka Nur Hasanah. Napa tanggung jawab Nur Hasanah? Napa tanggung jawab Fauzi? Tanggung jawab Fauzi. Pertama, ajaga ibadah Nur Hasanah gitu. Ajaga akhlak Nur Hasanah. Nomor 2, ajaga daerah Nur Hasanah. Dama cara Nur Hasanah seterongakan benari. Dama cara Nur Hasanah setero andi aroma. Bahkan usaha ada macara Nur Hasanah setro agaduna mobil, setro agaduna sepeda motor, setro akalonga, tero agelengah. Nika para rabu sepada mulja. Para rabu sepada mulja dak nika juga Nur Hasanah berusaha. Dak macara Nur Hasanah setro tetireng bine setoro ocak abet teh ngabula dak ka Fauzi seengke dari usaha sedua kinto para rabu sepada mulja raja pangarap keluarga Fauzi bin Nur Hasanah tati keluarga sesakinah mawaddah warahmah amin Allahumma. Para rabu sepada mulja seterakhir nomor 3 akhlak. Artinya apa? Tores sateje kelakuan nang rumah tangga kinto bungkos bi akhlak bahkan benekeng cuma kelakuan biasa tapi kewajiban ni kapungkos bi akhlak pak. Kewajiban Fauzi sebagai laki bungkos bi akhlak, kewajiban Nur Hasanah sebagai bini tore bungkos bi akhlak. Mungkin ngatoro karena seneka pak gelanon sapora. Hukuma Allah ni kapa munai kulunyok bungkol kadang salah pak. Perintah Allah larangan epon Allah munlo iterema kalaban akhlak kadang teti salah nah teti kalero nah salah sitong bukti pak munlo percaja neka pak. Gelanon sapora mangken nang rumah tangga Fauzi wajib abelencai. Cau-can abelencai kuat setiap hari dak macara bini setrongakan. Cau-can ngakan kotu bedebahan. Cau-can bedebahan nangkin meleka pasar. Torek sepertama sewajib entar ke pasar Fauzina Nur Hasanah. Sentar mele beras, tar mele cuko, tar mele kopi dan lain semacam. Fauzina Nur Hasanah. Galanon munatoro ahok koma Allah para rabu benebo embuk se ke pasar pak bapak mangkana bu embuk kan mangken ambu je ke pasaran sampian lo wajib ke pasar sewajib neng teng cuko di pasar nih kan kimaat cipa bapak nih kan nikah hukum Allah dapat karoma siatana sewajib Bani Nur Hasanah Fauzi sewajib atana bombo ambu ca atanaan leku laku melekoran sampian meca koran bay pak bapak ni sesuatu atana lelok toman pak bapak
Nika para rabu sepada mulja. Namong para rabu sepada mulja. Mon nika pak galanon sapora. Mon nika itoro bedena pak bireng larangan pas bede pak bapak larangan. Engko atoro ahokoma Allah. Lo iterema kalaban akhlak. Tapi kulunyo bungkol porke lapa bapak larangan singala ni kay kuwabi tatagken paling lekeneng dilebih binin aja. Nika pak kalero kaadet pak padahal hukum sekadito namangkan alhamdulillah termasuk nang matura hukum Allah itere makalaban akhlak sehingga pantas jeling mangkana bombo laku pakun ka pasar je bobe. Nika akhlak pak sanika juga reng bine para rabu sepada mulja galanon sapora benekeng nasmana si bombo reng lake nika wajib nyalene bine nah setahun dukale nika lah tada napa-napa pakaian mulai dari atas sampai ke bebe pakaian luar pakaian dalam setiap tahun dukale kodung kalampi dalam kalampi ni kanyap napa nyaman aku lalo oneng sarong dalam sarong ku lalo oneng kia napa nyaman neka wajib kia kecuali sandal pak selo wajib kalaban andi arte te kurang bineng mon bari duma lama pensapen lakar lo tomana sandalan kila je melaki sandal nika setahun dukale pak lah mangken coba pak reng lake nerema hukum ki into pak lo iterema kalaban akhlak gelanon sampian pak bapak bilebi mangken osom mantan eko reng lake ngelomos gelanon sapora pancin dengan pak nerema hukum Allah moncang hukum wajib dukale setahun dukale lako ambu setia lalu meliakina kalampi tangbi ini apa cak ben beda mantan kok meli kalampi setia kalampi meli sekoning leku beda mantan meliaki pole sebiru kok lelo solat suatu roh hukum Allah baik para rabu sepada mulji sampian juga irasanin pak bi tatagkena nja mon binina dulro ya mantan setia koning leku koning du malam koning telo malam koning kipai sendele pak neng munya na jam kelapi koning lenengin jam deh gua nika para rabu irasa nih pak lah artinya para rabu sepada mulja hukuma Allah lakar la merintahnya lede bini setahun dukali lainnya nih kalau wajib reng bini reng laki melaki kelampi tapi pak karena terima kalaban akhlak masa bini isalina dukali setahun pak abah takar pege kapi kalampi seyaku nika para rabu sepada mulja lada nika juga hasanah nerema hukum Allah cangkel laki sewajib ke pasar laki seatana laki bahkan senyosoi beji nika laki pak bener bini para rabu sepada mulja cang nur hasanah engkau wajib salinin 2 tahun tapi nerema kalaban akhlak nur hasanah da hukum pangeran akhirnya nur hasanah aceling kabadena laki na pak ngerti akidah laki na iya mon kewajiban dari Allah lakar kak Fauzi seatana tapi masa pah kak Fauzi seatana terema kalaban akhlak akhirah Nur Hasanah ngadam dak ka Fauzi nerema kalaban akhlak tinang kok seatana dan neka juga Nur Hasanah dalam angkui para rabu sepada mulja 2 tahun sekalian tapi mulai jeling para rabu sepada mulja karena saumpama laki kintolok kuat munyalene 2 tahun terima kalaban akhlak sapora lakina nika para rabu akhirnya dari setelok kita keluar situng keluarga sejembar dunia akhirat amin Allahumma para rabu sepada mulja kinto telok sepertama niat senomor 2 usaha senomor telok akhlak nika paling parlo pak bahkan
Fauzi nika mangken kotu para rabu sebari duma lemah leng ngaleleng siang malam bebas mangken cek bas bebas tuli mole andi bine nika para rabu sepada mulja nika nyaman akhlak nah mangka dari kadi tongireng tua akin Ahmad Fauzi sareng rajiepon Nur Hasanah ngereng tua akin moga-moga tetia cuduan sebarokah tor moljah lancang omor dalam apa tidak ajunan Allah lancar rezeki nah dalam jalan ridho epon Allah situng keluarga sesoki dalam barokah dan manfaat dari ajunan Allah situng cuduan setak pas lepas dari perlindungan dan ridho epon ajunan Allah tor engkel kengeng keturunan soleh solihah seakuna dak bangsa negarana langkong dak keagamana amin Allahumma para rabu sepedan kaula sangat amul jakin kak ditokeyarana badana pamator korang langkongipun sepo nyon sporah setada betet sepon bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Allahumma ighfir lana dunubana kullaha innaka antal ghafurur rahim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa thabbit qulubana ala dinika warzuqna al-amala bima yurdika ya rabbal alamin Allahumma ij'al hadhihi al-walima walimata yumnin wa barakah wa alqi baina Ahmad Fauzi wa zawjatihi Nur Hasanah mahabbatan wa ulfatan wa qararan daima wa la taj'al bainahuma furqatan wa firaran wa qisama وألف بينهما مثل ما ألفت بين نبيك آدم وسيدتنا حواء ومثل ما ألفت بين نبيك يوسف وسيدتنا زليخة ومثل ما ألفت بين نبيك ورسولك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبقية أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن واكفيهما مؤنة الدنيا والآخرة اللهم بارك لكل منهما في صاحبه اللهم بارك لكل منهما في صاحبه اللهم بارك لكل منهما في صاحبه واكفيهما منة الدنيا والآخرة وارزقهما رزقا حلالا طيبا حسنا واسعا كثيرا غدقا صحا مباركا فيه ورزقا هنيئا لا يعذب عليه وأولادا صالحين علماء عاملين هداة مهتدين معافين سالمين لا فاتنين ولا مفتونين بفضل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا تصرفنا من مجلسنا هذا إلا وقد تكفلت لكل منا بالمغفرة يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة هب اللهم مسيئنا لمحسننا ومقصرنا لعاملنا وظالمنا لصالحنا هب الكل لإحسانك يا قديم الإحسان يا من إحسانه فوق كل إحسان أنت قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم دعوناك يا ربنا كما أمرتنا فاستجب منا كما وعدتنا نرجو غناك لفقرنا ونطمع في تيسير يسرك لعسرنا مولانا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا فيه يا ربنا على تلاوة القرآن وحفظ اللسان وعلى الصيام والقيام برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين بحرمة الفاتحة. Sekadi toh badana pamator korang lakongipun nyon sporah falillahil hamdu wal minnah. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.